Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Giingon ni God na kay kung naaman ko sa wilderness, ibig sabihin dili gusto ang Ginoo nga mag-worry ka for tomorrow. Dili gusto ang Ginoo ba nga mag-worry ka ugma para sa ugma, kay tungod ang gusto ni God dili ka mabalaka sa ugma, kay kabalo ka nga ang Ginoo ni provide ang Ginoo karon nga adlaw, ug kabalo ka mo provide pud siya ugma, di ba? Bisan naa ka sa wilderness, kabalo ka ana, kailangan makabalo ka ana nga ang Ginoo mo provide gyud siya. Dili ka mag-worry unsay may tabu ugma, kay giplano na ni God, planado na ang tanan sa Ginoo kung unsay buhaton niya ugma sa imuha, di ba? Gibuhat na niya gahapon ug gibuhat niya karon, so buhaton pud niya ugma sa imuha. Ana ang gusto ni God, dili ta mag-worry like wala na tay pakialam ba kung kanang nisalig ta, kung nisalig manggud ta sa Ginoo, wala na tay pakialam unsay ugma, kay kabalo ta nga ang Ginoo nakabalo para sa atoa, nakabalo ang Ginoo what is the best for us. So dili na ta dapat mag-apil-apil sa trabaho sa Ginoo, kay trabaho man na niya, no? Surrender nato sa iyaha ang tanan. Kung ni-surrender na ka kay God, ni ampo ka sa Ginoo, gi-surrender na nimo sa iyaha, kay tungod kabalo ka nga siya ang mo-handle ana, siya ang mo-solve ana. Dili ikaw ang mo-solve kundi ang Ginoo. Mao na ang iyahang gusto sa imong life, no, nga kailangan di na ka mag-worry sa imong kinabuhi. Naalam ko yung testimony, no, mag-testimony lang ko sa akong life, no, kay actually nidaan jud ko sa wilderness, season of wilderness, and I'm very happy, no, happy kay ko kay tungod bisan sa situations ngayong ana, no, God is with us, God is with me. Never siya nagpabaya sa kuha, kay gipahintulutan nako ang Ginoo ana nga sitwasyon, gipahintulutan nako siya nga i-process ko niya. Na ako sa process, na ako sa I know na giproseso ko ni God, and kabalo ko nga tanang situations nga niabot sa akong life, tanang nahitabo planado na sa Ginoo. Ako sa una is very jud ko mag-worry ko, na jud sa ko ang pag-worry, no, mo nang maningkamot jud para sa kinabukasan ba, for future, para sa future maningkamot. So dili gusto ang Ginoo na let God move in your situations. Ayaw i-control ang imong sitwasyon. Dili ka mo control, pasagdahi ang Ginoo nga mulihok. Kay naa jud ka sa proseso, bisan unsaon nimo pagpaningkamot, kung giproseso ka sa Ginoo, wala jud kay mahimo. Ingana gina siya, wala kay mahimo gyud. Kailangan ihatag gyud nimo ang tanan sa Ginoo. Tanan ihatag nimo sa iyaha. Mo na yang gusto. Ihatag nimo sa iyaha ang tanan, kay siya ang mo solve ana. Dili ka niya pasagdan sa sitwasyon nga syempre gusto nato matarong jud atong life, gusto nato nga maging gyud atong kinabuhi, pero naa jud season nga i-stop sa jud ni God na diha sa jud kataman na mo na siya, diha sa kataman pahintuluti ko nga mulihok, ipakita nako sa imuha ang akong pagkagamhanan kung unsa ko Ginoo, di ba? Ako ang imong Ginoo, so ako ang mo-guide sa imuha. Mao ni ginaingon ni God sa kuha. So I'm trusting God. Nisalig lang jud ko kay God sa tanang sitwasyon nga niabot sa akong life, tanang proseso nga iyang gibuhat sa akong life. Kay kung siguro kung wala ko nisalig sa Ginoo, dili na ko makaya, wala jud ko karon, wala ko. I am nothing without God. Si God akong tanan, siya ang tanan sa akong life. He give me everything sa tanan ako mga panginahanglan, gihatag gid ni God. Wala jud ko niya gipakyas, wala jud siya. God never fails me sa tanang sitwasyon. Yes, kanang makaingon ko, Lord, lahi ra jud kaayo sa una ang situations, pero yun na nga, naka sa ana si God, naka sa wilderness na, and mahuman ra gyud na. So kailangan mo lang kita kay God, mo trust lang gid ta sa iyaha, no, giproseso ta niya, so mo trust lang gid ta kay God sa tanan nga mahuman ra gyud ning tanan. Humanon ni God ang tanan kung naa kay nakatunan sa imong situations. Kailangan naa ka sa proseso nga ana i-enjoy nimo ang process nga gibuhat sa Ginoo sa imuha, no, dili ta mag-complain, kay kung mag-complain manggud ta madugay gid ta din na ma-stuck gid ta. So lang gid ta kay God, mo
musalig lang gid ta sa atong Ginoo nga kaya nato kay actually kung wala si God di jud nato mo overcome ang tanan. Makaingon jud ka ba nga wow Lord no sa pila ka kuan na overcome gyud nato, layo na kay tag naabtan Lord no, yung parang sobra ka happy balay kung naa kay na achieve sa proseso man gud daghan kag makatunan. Yes, sa proseso naa kay nakatunan daghan kaayo. Siguro kung wala ka ni agi og hard situations, wala jud kay makatunan sa imong kinabuhi. Kung comfortable ang imong kinabuhi, walay difficulties in life, dili ka makakatun, wala kay makatunan ana. So nagpasalamat jud ko sa Ginoo no nga gipaagi gyud ko niya sa mga grabe kahirap nga situations. Kung kabalo lang jud mo sa mga situations nga gipaagian ni God sa kuha, grabe gyud makaingon jud ko, grabe Lord. Pero grabe pod ka maayo ang Ginoo no, wala siya na bag-o bisan ingana imong situations. God is always a God. God is always good no, maora gid na akong maistorya. Nagpasalamat ko kay God kay gipaagian ko niya sa mga situations nga hard kaayo, difficult kaayo nga sitwasyon, and I know nga gipaagi na ni God sa kuha kay tungod naa siya'y plano, na ay plano ang Ginoo sa tanan nga nahitabo sa akong life, sa tanan na akong giagian. Kaming duha ang nakabalo, ang Ginoo ug ako. Siya ug ako ang nakabalo sa situations nga akong giagian. But I'm so thankful to God kay grabe no, bisan sa ingana nga sitwasyon nga niagi ko sa mga difficulties in life, but God is so good. No makita gid nako ang iyang pagkagamhanan. Why? Kay tungod murag wala man gud ko na problema bisan kung siguro kung wala si God sa akong life, siguro na stress na ko, na depressed, na anxiety, tanan na siguro na asa kuha kung wala siya sa kuha. No kung kanang wala na ko nasabtan ang plano sa Ginoo. Kay kung di na to masabtan ang plano ni God, mao gyud na mahitabo sa tuwa no, ma-depress gid ta. Pero pag nasabtan nato ang plano sa Ginoo sa tong life, happy lang kay tungod na ay kalinaw, na ay gugma, na ay kalipay nga ibutang sa Ginoo sa imong kasing-kasing. So dili na ta mag-worry.